Quem pode salvar minha alma? Somente o sangue de Jesus. Então eu vou falar de alguns pedaços Donc je vais vous parler de quelques morceaux daquilo conforme Deus vai pôr no meu coração en fonction de ce que Dieu va mettre dans mon cœur para vos abençoar pour vous bénir com a sua palavra. avec sa parole. Então, no capítulo 22, vamos olhar para o verso 29. Le chapitre 22 et le verset 29. Verso 29. Já encontraram? Até está ali escrito já. Foi Jesus que disse: C'est Jésus qui a dit, eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou. Vamos dizer todos. Olhem para, eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou. c'est pourquoi je vous dispose mon royaume en votre faveur, comme le Père a disposé en ma faveur. Amém. Então nós vimos que Jesus, Donc on voit que Jésus ele já destinou a cada de nós a mis à notre disposition o seu reino, son royaume conforme Deus Pai en fonction que le Dieu Père destinou a ele. l'a disposé à lui. Então, como nós somos co-herdeiros Et comme nous sommes des co-héritiers com Cristo, avec Christ, quer dizer, aquilo que Jesus herdou donc ce que Jésus a hérité está por nossa conta também. nous appartient également. Nós não somos herdeiros, Nous ne sommes pas héritiers, somos nous co-herdeiros. sommes co-héritiers. É como se, por exemplo, o seu pai tem um prédio de 80 andares, C'est comme si votre papa a un immeuble de 80 étages lá no centro de Paris. au centre du pays. Então ele tem 2 filhos, Il a 2 enfants. e então ele está quase a partir para a eternidade, Il part bientôt à l'éternité. e ele entrega, quer dizer, faz uma herança a Donc vocês dois. là, il fait un héritage à ses enfants. Ele não diz assim, olha, pronto, até o andar 40 Il dit de l'étage jusqu'à l'étage 40, pertence ao meu filho João. cela appartient à mon fils Jean. É o meu filho João que vai herdar até o andar 40. Mon fils Jean va hériter jusqu'à l'étage 40. Até do 40 até o 80 Et de l'étage 40 jusqu'à l'étage 80, é o meu filho Manuel. c'est mon fils Manuel. Quantos Manuéis estão aqui? Combien il y a de fils Manuel É o meu ici? filho Manuel que vai herdar isso. C'est le fils Manuel qui va Então, hériter ele diz ça. assim para o advogado, escreva isso. Et il dit à l'avocat, écrivez-le. E o advogado escreve aquilo no testamento. Et l'avocat l'écrit dans son testament. E quando ele partir, Et au moment où il partira, cada tem a sua parte. chacun des enfants aura sa part. Eles são herdeiros, Ce sont des héritiers, mas cada é herdeiro da sua parte. mais chacun a hérité sa part. Mas se forem co-herdeiros, Mais si ce sont des co-héritiers, então todos os 80 andares cela veut dire que tous les 80 étages pertencem aos dois. appartiennent aux deux. Não vai dizer até o 40, ok, vou comer. Não, pertencem aos dois. Cela appartient aux deux. Ils vont pas dire non, moi de tel endroit. Non, les deux, ça appartient aux deux. Então, Jesus fez de nós co-herdeiros Donc Jésus a fait de nous des co-héritiers do seu reino. Por isso ele de diz son aqui, royaume. eu vos destino o reino. Je vous dispose le royaume. Eu não vos destino só uma parte. Je vous donne pas juste une partie. Eu vos destino o reino. Je vous donne le Assim royaume. como o Pai me destinou a mim. Ainsi que le Père me l'a disposé à moi. Então somos herdeiros de tudo isto. Donc nous sommes des héritiers de tout ça. Por isso nós devemos ficar felizes. Donc nous devons être heureux. E não foi fácil. Et ça n'a pas été facile. Jesus pagou preço exorbitante Jésus l'a payé d'un prix exorbitant para ele poder dizer isso que ele disse. pour pouvoir dire ce que je suis en train de dire.
O preço que ele pagou, Le prix qu'il a payé, é isso que deve estar dentro do nosso coração, dentro do seu c'est coração. ce qui doit être dans votre cœur et dans mon cœur. O valor do preço que ele pagou. La valeur du prix qu'il a payé. Diga assim, o valor La valeur do preço du prix que Jesus pagou que Jésus pela a minha payé, salvação. c'est mon salut. Ou então pela minha herança. Ou alors pour mon héritage. Não foi barato, Ce n'a pas été gratuit. não foi fácil. Ce n'a pas été facile. Não foi uma coisa assim, pronto, olha, também fazes parte. C'est pas quelque chose qu'on dit, bah oui, bah en fait toi aussi tu fais partie. Não, Jesus pagou um preço como ninguém consegue pagar. Non, Jésus l'a payé d'un prix que personne n'arrive à le payer. Jesus Cristo, Jésus-Christ, Deus, Dieu, ele entrou dentro de um corpo humano il est rentré dans un corps humain porque ele nos amou. parce qu'il nous a aimés. Ele amou a si e a mim. Il vous a aimé vous et nous a aimé moi. Ele veio com a disposição, Il est venu avec la disposition porque ele o amou a si e a mim, parce qu'il vous a aimé vous et il m'a aimé moi. para dar a sua própria vida, Afin de donner sa propre vie. não a vida espiritual, Non pas la vie spirituelle, porque ninguém consegue matar o espírito, parce que personne n'arrive à tuer l'esprit, mas o seu corpo mais son corps e a sua et son alma, âme. que é os sentimentos, Ce sont ses sentiments. ele veio para nos libertar do poder das trevas. Il est venu pour nous délivrer du pouvoir des ténèbres. Ele desceu Il est descendu sem se importar o que ele ia pagar. sans s'inquiéter de ce qu'il allait payer. Ele deu a sua vida, ele era ainda jovem. Il était jeune et il a donné sa vie. Tinha 30 anos quando começou. Il avait 30 ans quand il a Aos commencé. 33 anos ele estava na cruz. Et aux 33 ans, il était sur la croix. Estava a ser crucificado. Il était crucifié. Estava a ser morto. Il était tué. O valor foi a sua própria morte. La valeur a été la propre mort. Talvez nós, fui salvo. On dit, ah, j'ai été sauvé. Mas pense naquilo que Jesus fez. Mais pensez à ce que Jésus a fait. Pense daquilo que Jesus se privou. Pensez à ce que Jésus s'est privé. Quando o diabo lhe ofereceu tudo, Quand le diable lui a tout offert, ele disse, eu dou tudo isto. le diable a dit, je te donne tout ça. Levou uma altura enorme, numa montanha, Il l'a emmené sur une montagne. e disse, olha para estes reinos todos. Il a dit, regarde tous ces royaumes. Vê, olha Regarde. por todos os lados. Regarde à tous les endroits. Tudo isso me pertence. Tout cela m'appartient. Porque o Adão me entregou Parce isso. que Adam me l'a donné. Porque o Adão me deu isto tudo. Parce que Adam me l'a donné. Agora eu dou a quem quero. Maintenant, je le donne à qui je E veux. por isso tu me adorares, Donc, si tu m'adores, não custa nada. ça coûte rien. Absolutamente nada. Se tu me adorares, Si tu m'adores, eu vou te dar tudo je te isso. donne tout. Quantas vezes nos é oferecido uma coisa, Combien de algo fois semelhante? quelque chose qui ressemble à ça nous est offert? Nós somos capazes de trocar On est capable d'échanger o cristão fraco, le chrétien faible, o cristão frio, le chrétien qui est froid, o cristão que não consegue ainda amar a Jesus como deve amar, le chrétien qui n'est pas encore capable d'aimer Jésus comme il devrait aimer, o cristão que não consegue compreender o valor que Deus deu le chrétien qui n'est pas capable de comprendre la valeur que Dieu a donnée para nos libertar do pour inferno. nous délivrer de l'enfer. Ele é capaz de trocar Il est capable d'échanger Deus Dieu por coisas senhorias, pour des choses futiles, por bom emprego, pour un bon emploi, por prazer, pour un plaisir, por alguma coisa que exista na pour terra. quelque chose qui existe sur terre, Ou uma coisa sem valor nenhum. une chose sans importance. É capaz de trocar uma reunião onde está Jesus. Il est capable d'échanger une réunion où Jésus se trouve. É capaz de trocar uma reunião onde estão os anjos de Deus. Il est capable d'échanger une réunion où se trouvent les anges Onde de a Dieu, palavra de Deus está sendo comunicada às pessoas. où la parole de Dieu est communiquée aux personnes Para ir passear à montanha. pour aller se promener à la montagne. Trocou Jesus por isso. Il a échangé Jésus pour
ça. Não deu valor à morte de Jesus. Il n'a pas donné de valeur à la mort de Não Jésus. deu valor ao sacrifício de Jesus. Il n'a pas donné de valeur au sacrifice de Jésus. Não deu valor ao sangue que Jesus verteu. Il n'a pas donné de valeur au sang que Jésus a versé. Não deu valor àquelas 3 horas que Jesus esteve naquela cruz a sofrer. Il n'a pas donné de valeur aux heures que Jésus est resté sur la croix. Não deu valor às chicotadas que Jesus levou por nós. Il n'a pas donné de valeur au coup de fouet que Jésus a Não, ele não reçu deu pour valor nous. a isso. Non, il ne donne pas de valeur. Ele deu valor ao seu prazer. Il a donné de la valeur à son Deu propre valor a plaisir. si próprio. Il a donné de la valeur à lui-même. E Jesus, Et Jésus, ele fez tudo il a tout fait para que nós não fôssemos para o inferno pour qu'on n'aille pas en enfer. e é desprezado. Et il est méprisé. Jesus Cristo, Jésus-Christ, quando ele foi à cruz, quand il est allé sur la croix, não foi porque ele era pecador. ce n'est pas parce qu'il était pécheur. Ele foi porque você e eu éramos pecadores. Il y est allé parce que vous et moi, on était pécheurs. Ele foi porque o diabo tinha direito a nós. Il y est allé parce que le diable avait des droits sur nous. O diabo tinha direito a si. Le diable avait des droits sur vous. O diabo podia pôr as doenças que queria em você. Le diable pouvait mettre toutes les maladies qu'il voulait sur vous. O diabo podia metê-lo no inferno. Le diable pouvait vous mettre à l'enfer. Podia fazer de você o maior pecador da terra. Il pouvait faire de vous le plus grand pécheur de la terre. E Deus estava olhando para tudo isso. Et Dieu regardait tout ça. E ele disse, eu vou libertá-los. Et il a dit, je vais les libérer. Vou tirá-los desse poder. Je vais les enlever de ce pouvoir. Vou desfazer o poder desse espírito maligno. Je vais détruire le pouvoir de cet esprit malin. E Jesus carregou sobre ele Et Jésus a pris sur lui todo o pecado. tout le péché. O que ele levou sobre ele. Ce qu'il a pris sur lui, Por isso a Bíblia diz que ele transpirou sangue. c'est pour ça que la Bible dit qu'il a transpiré du sang. A dor que ele estava sentindo na sua alma. La douleur qu'il ressentait dans son âme, Doeu-lhe mais aquela dor na alma do que as chicotadas. ça a eu plus de douleur, plus d'impact, cette douleur dans l'âme, que les coups qu'il a reçus. Você nunca ouviu alguém dizer assim, as palavras dessa pessoa doeu muito mais Les paroles de cette personne do que se ele me desse soco. m'a fait plus de mal que s'il me Você donnait nunca un coup. ouviu isso? Vous avez déjà entendu cette expression. A sua alma sofreu. Son âme a souffert. Não foi as chicotadas. Ça n'a pas été les coups. Foi porque ele estava a carregar sobre si C'est parce qu'il était en train de prendre sur lui todo o pecado desde o primeiro homem que nasceu, les péchés de tout le monde, dès le premier qui est né, o Abel, Abel, até o último homem jusqu'au dernier homme ou mulher ou femme que vai nascer na qui va terra. naître sur terre. Porque tudo isso vai acabar. Parce que tout ça, ça va finir. Desde o primeiro até o último. Du premier jusqu'au dernier, Jesus estava a carregar os pecados de toda esta gente. Jésus était en train de charger sur lui tous les péchés de ce Estava monde. carregando os meus Il pecados, était en as train de minhas charger falhas. sur lui toutes mes fautes, tous mes Se péchés. você já nasceu de novo, Si vous êtes déjà né de nouveau, para bocadinho e olhe para trás. arrêtez-vous et regardez en arrière. Aquilo que você já fez no passado. Regardez ce que vous avez déjà fait dans le Você passé. até vai sentir vergonha. Vous allez avoir honte. Vai dizer, puxa, o que eu fiz? Qu'est-ce que j'ai fait? Como é que eu era capaz de fazer uma coisa dessa? Comment est-ce que j'étais capable de faire une telle chose? Como é que eu podia dizer isso? Comment j'ai pu dire ça? Como é que eu tirei essa coisa a uma pessoa que precisava? Comment j'ai pu enlever cette chose à cette personne qu'elle avait Como é que eu besoin? roubei aquela pessoa que precisava mais do que eu? Comment j'ai pu voler cette personne et elle avait besoin plus que moi? Como é que eu disse aquela asneira para aquela pessoa? Comment j'ai pu dire ces mots à cette personne? Como é que eu tratei tão mal os meus papás? Comment j'ai maltraité mes parents? Como é que eu desprezei a minha família? Comment j'ai méprisé ma propre famille? Você vai pensar isso. Vous allez penser tout ça. Esses são os pecados que Jesus levou. Ce sont les péchés que Jésus a pris.
Ele levou esse pecado do maltratamento que você deu às pessoas. Les mauvais traitements que vous avez donnés aux personnes, E nós pecamos. il l'a pris sur lui E et Jesus nous on disse, eu pêche. vou libertar a minha criação. Et Dieu il a dit, je vais libérer ma Eu création. vou descer. Je vais E vou descendre carregar tudo isso sobre mim. et je vais prendre tout ça sur moi. É o pecado que os leva no inferno. C'est le péché qui les emmène en enfer. Esse pecado vai levar toda essa gente para o inferno. Ce péché va emmener toutes ces personnes en enfer. E eu vou levar esses pecados para Et je vais mim. prendre ce péché avec moi. Toda doença, Toute la maladie, todas as doenças, toutes les maladies, desde o primeiro homem du premier homme até o último que vai nascer jusqu'au dernier qui va naître, e vai morrer. il va mourir. Jesus carregou essas enfermidades Jésus a pris ses infirmités sobre ele. sur lui. Ele carregou tudo isso. Il a pris tout ça sur lui. Câncer, Cancer, tuberculose, tuberculose, toda espécie de enfermidade. tout type d'infirmité. Pensa bem, quais são as enfermidades que você conhece? Imaginez quelles sont les infirmités que vous connaissez. Jesus pegou nisso Jésus a pris cela e carregou sobre ele. et il l'a pris sur lui. Por isso a Bíblia diz, e levando ele sobre ele todas as nossas enfermidades. Et en prenant sur lui toutes nos infirmités. Todas as suas enfermidades. Toutes vos infirmités. Levando sobre o seu corpo todos os nossos pecados. En prenant sur son corps tous nos péchés. Todos os seus pecados. Tous vos péchés. Todos os meus pecados. Tous mes péchés. Sabe o que é o pecado que faz com que a pessoa fique enferma? Vous savez que c'est le péché qui fait en sorte que la personne soit infirme? É o pecado que enferma as pessoas. C'est le péché qui fait que les personnes soient infirmes. É o pecado que enferma o homem ou a mulher. C'est le péché qui fait en sorte que les gens soient Por infirmes. isso há enfermidades. Et donc il y a des infirmités. Jesus já levou tudo. Jésus a déjà tout pris. Mas nós vimos que ainda existe. Mais on voit que cela existe encore. Infelizmente até crentes. Et même malheureusement, même les Nós chrétiens. crentes ainda sofremos. Nous chrétiens, nous souffrons Uns encore. mais, outros menos. Certains plus, d'autres Por moins. causa do pecado. À cause du péché. Das falhas. Des Das fautes. palavras que a gente diz. Des paroles qu'on dit. Das críticas que a gente faz aos outros. Des critiques qu'on fait aux autres. Por causa disso. À cause de cela. Somos crentes. Nous sommes chrétiens, Mas vem enfermidade mais sobre les nós. infirmités viennent sur nous. Porque é portas que a gente abre. Parce que ce sont des portes que nous Para o ouvrons diabo poder meter o seu veneno. pour que le diable puisse amener son venin. Jesus pagou tudo isso. Jésus a tout payé. Mas agora, Mais maintenant, nós temos que olhar. nous devons regarder O que é que Jesus fez? qu'est-ce que Jésus a fait. Jesus veio para pagar tudo. Jésus est venu pour payer tout ça. E qual é o preço que Jesus pagou? Et quel est le prix que Jésus a payé? O que ele pagou foi chicotadas. Ce qu'il a payé, ce sont des coups de fouet. Se você olhar para a sua Bíblia, Si vous regardez votre Bible, você vai ver quando Jesus foi para a cruz. vous allez voir que quand Jésus est allé Quando sur la ele ia com croix, a sua cruz nas quand costas, il allait avec sa croix sur le ele não dos, aguentou com a cruz. il n'a pas supporté A la cruz croix. era muito pesada. La croix était très lourde E ele estava fraco et il était faible de muita chicotada que já tinha de apanhado. tous les coups de fouet qu'il avait déjà pris. De horas Des heures de tortura de torture naquelas cadeias. dans ces prisons. Por causa de você, por causa de À mim. cause de vous et à cause de moi. Esse é o preço que ele pagou. Ça, c'est le prix qu'il a payé. Por isso Jesus diz assim, se amares mais Donc Jésus dit que si tu aimes plus pai e a mãe, le père et la mère, netos, les do que a petits-enfants, mim, de que moi, não sois dignos de mim. vous n'êtes pas digne de moi. Ele não está a dizer para a gente não amar Il ne dit pas os pour qu'on pais, n'aime pas les parents, para não amar a esposa. pour ne pas aimer l'épouse. Não, ele está a dizer, Não, se ele vocês diz- puserem este amor, o amor que vocês devem fazer, dar a mim, estão a dar às outras pessoas. Il dit que si vous mettez Nous sommes l'amour dignes. que vous devez me donner à moi et vous le mettez aux personnes, E Jesus Cristo, et como Jésus-Christ, estava a dizer, quando ele ia para a cruz, quand il allait sur la croix,
Até que eles viram que ele estava sempre a cair, Quand ils se sont rendus compte qu'il était tout le temps en já train de com os seus tomber, joelhos todos esfolados, déjà avec les genoux tout égratignés, com aquela grande cruz de espinho, avec cette croix d'épines sur la tête, com as costas todas ensanguentadas. avec son dos qui était tout Então ensanglanté. houve alguns soldados que tiveram pena Il y a des soldats qui ont eu de la peine. e viram um homem forte Ils ont vu un homme qui était fort e chamaram. et ils l'ont appelé. Esse homem forte era africano. Cet homme fort était africain. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Entrou na Bíblia. Il est rentré dans la Bible. Era um africano. C'était un Africain. Diz que era um negro. Ils disent que c'était un nègre. Puseram a cruz nas suas costas. Et ils ont mis Por que la não puseram croix no sur outro? Tinha son que ser dos. um negro. Porque também estava desprezado. Que esses negros. Pourquoi c'était un Fazer o nègre? Parce quê? qu'aussi il était méprisé. Il était mis Jesus de veio para côté. esses também. Et Jésus est également venu pour eux. Jesus veio para os fracos. Jésus est venu pour les faibles. Então esse homem levou a cruz Donc cet homme a pris la croix por Jesus. pour Jésus. E chegou àquele lugar, pôs no sítio. Et il est arrivé à cet endroit et il l'a mis E à sa agora place. Jesus estava sendo pregado naquela cruz. Donc Jésus maintenant il était crucifié E sur ele cette estava a croix. carregar todas as faltas, Il était en train de charger toutes les as fautes, suas faltas. vos fautes. Foi há 2000 anos, C'était mas il y a ele estava 2000 ans. carregando as suas faltas. Il était en train de charger toutes vos Estava fautes. carregando os seus Il pecados. était en train de charger tous vos péchés. Estava carregando as suas Il doenças. était en train de charger vos maladies. Estava carregando as suas Il était en enfermidades. train de charger vos infirmités. Estava carregando as suas Il dores était en train de charger vos douleurs sobre ele. sur lui. Pastor, por que muito crente ainda está doente? Alors pasteur, pourquoi beaucoup de gens sont encore malades? Porque Beaucoup não de chrétiens. meditam nessas coisas. Parce qu'ils ne croient pas en ces choses. Passam tempo meditando em tudo, Ils ne, menos disso. ils ne méditent pas dans ces choses et passent leur temps à méditer dans O que é d'autres que choses. Jesus pagou? Qu'est-ce que Jésus a payé? O que é que ele fez? Qu'est-ce qu'il a fait? E muitos pensam que porque é crente, Deus é obrigado a curá-lo. Et ils pensent que comme il est chrétien, Dieu est obligé à le guérir. Porque ele é crente, Deus é obrigado a guardá-los na estrada. Parce qu'il est chrétien, Jésus est obligé de le garder sur la route. Porque ele é crente, Parce qu'il est chrétien, Deus é obrigado a fechar os olhos à polícia. Jésus est obligé de fermer les yeux Para não aux ver que ele ia policiers com uma velocidade superior. pour pas qu'ils ne voient qu'il allait dans une vitesse supérieure. Não. Non, Isso está à sua conta. ça c'est votre affaire. Está à sua conta, meu irmão. C'est votre affaire. Jesus pagou tudo isso. Jésus a payé tout ça. E diz as Escrituras Et l'Écriture dit, que alguns estavam assim, certains étaient comme ça. a olhar para Jesus, Ils regardaient Jésus. a pregarem na cruz. Ils étaient en train de le mettre sur la croix et ils Olha, regardaient. ele disse que era capaz de deitar o templo abaixo. Il disait qu'il était capable E em de jeter 3 le temple, dias ele ia reedificar. au sol et qu'en 3 jours, il allait le réédifier. Veja agora o que está acontecendo. Et regardez ce qui se passe. Outros cuspiam. D'autres crachaient. Diz a Bíblia, outros La Bible cuspiam. dit que d'autres crachaient dessus. Olha para isto. Zombavam de Ils Jesus. se moquaient de Jésus. Viam ele fraco, Ils le voyaient faible. diz que olhando para ele, Ils le regardaient. não viam beleza nenhuma, Ils ne voyaient aucune beauté en mas lui. sim uma cara de dores, Mais ils voyaient un visage de douleur, com olheiras, avec des cernes, com os cabelos todos degrenhados, avec les cheveux tout décoiffés, todo sanguentado. tout ensanglantés. É isso que eles viam. C'est ce qu'ils voyaient. Esse era o preço que Jesus estava a pagar por si, por mim. Ça, c'est le prix que Jésus était en train de payer pour vous et pour moi. A vergonha. La honte. Você veja, há pessoas que não vêm à igreja com vergonha do vizinho ou da pessoa que vê ele com uma Bíblia. Il y a certaines personnes qui ne viennent pas à la Bible de honte que Il le t'a voisin con le voit avec une vergogna. Bible sous le bras. Et il a honte. Está com vergonha que o colega saiba que ele é crente. Il a honte que le voisin ou son collègue sache qu'il est chrétien. Está com vergonha que Il o a- patrão saiba que ele vai à igreja. Il a honte que le patron puisse savoir qu'il aille à l'église, Que ele lê uma Bíblia. qu'il lit la Bible.
Mas Jesus passou por esta vergonha, meu Mais irmão. Jésus est passé par cette honte. Ele carregou e tudo isso sobre ele. Il a pris sur lui toutes ces choses. Precioso sangue do Cordeiro que renova o meu coração. Nada mais além de ti, somente o sangue